Ber, kaya pa. Kayang-kaya pa. Ganda camera, no? Parang ano, no? Kahit Samsung. Kahit sa akin, ganito rin boss eh, pag video mo. Manood ka ng movie. Ganito rin kalinaw. Papadownload ko ang movie yun eh. Bali, isang session na lang pre ha. Hanggang dito lang muna tayo para sa naman yan eh. Para hindi rin tayo ano. Ito yung pangalawa sa last session ko ah. Masakit. Pero bilang. Dama naman yung sakit. Sobrang sakit. Pero kaya pa yan. May Let's tubig see. yan ah. Tubig mo, sir. Let's see. Let's see in the mirror. Iwa. Bawa mo konti, boss. Sige lang ha. Yan. Doy. Madugo-dugo. Gawa mo, Doy. Yan. Maliwanag. Masyado maliwanag, master. Hindi nakikita. Yan, ganyan, yan. Yan, ganyan. Lalayo ako konti ah. Yan. Okay. Yan. Ayan. Totoo ka naman. Aywa. Siya, ang ganda bro ah. Hindi pa tapos yan. Di ba sabi? Hindi pa tapos yan. Lupit. Panalo pre. Galing no? Parang Yakuza eh no? Yakuza ba pre? Yakuzang Yakuza. Yakuza na yan. Di pa tatapos eh. Meron pa yan. May dudugtong pa yan. Dito. Di pa. Marami pa yan. Stay lang tayo. Stay. Stay put. Stay. Tapos ha? Nakalas.